हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ओडिया क्लासेस। पुणी गोटे वीडियो को तुम मानक स्वागत। आज क्लास रे आमे पोषण चैप्टर परवर्ती टॉपिक आलोचना करिबा। तो आलोचना करिया पूर्व जो मैंने ए चैनल को नुआ आछंती आज देखुछंती तो तांको पई यार कोर्स टी अवेलेबल अछि हमर एप्लिकेशन रे डाउनलोड कर परिबो माय ओडिया क्लासेस। एमती गोटे लोगो आसीबो, ये लोगोटी आसीबो, ये लोगोटा को देखिलो माय ओडिया क्लासेस को डाउनलोड करनबो। डाउनलोड कला परे तुमरो इठी हमर कोर्स अछि एनुअल एग्जामिनेशन एचएससी एनुअल एग्जामिनेशन कोर्स 2024-25 कोन ऑफर रहिछि तमे ज्यामिति, बीजगणित, जीव विज्ञान, ओके विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास और राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थनीति पूरा नोट्स सहित पाइज आराम से। यहाँ हूँ स्कूल एकेडमिक ओके। तो यार एक्सपायरी हूँ 31/3/2025 तुम परीक्षा जाए। रेकर्डेड क्लास दिज्व, स्टडी नोट्स, डाउट क्लियर क्लास, लाइव क्लास हम ओके। चैप्टर वाइज टेस्ट रहा VST टेस्ट माने पाखापाखि 1000 ରୁ 1500 क्वेश्चन 1000 ରୁ 1500 क्वेश्चन आलोचना हम जोटा कि तुम एग्जाम दरकार ओके। तो से अनुसार पाखापाखि 1000-1500 क्वेश्चन हो रिविजन हम। तो जल्दी जल्दी कोर्स को परचेज करनी। कोर्स केमती परचेज करेंगे मुझे तुम मानक परवर्ती वीडियो रे देदेवी। जार डाउट रोचे तुम तो जान ऑनलाइन केमती कोर्स परचेज करा जाए। जदि जान प्रथमे देख एप्लिकेशन डाउनलोड कला परे ये जो आमर कोर्स टी देखा ताकू क्लिक कर क्लिक कला तापरे कोर्स को ये देख ता परवर्ती आसब एमती गोटे पेज ओपन हम है ओवरव्यू कंटेंट एटा लाइव क्लास एप्लिकेशन एंट्री देखो ऊपरटा। तो चाहिए जदि देख कोर्स प्राइस रही 1999 जीएसटी ना 0% जीएसटी। अच्छा आमर जेहेतु समर कोर्स इटा समर सीजन चलती समर 50 गोटे कूपन कोड अच्छी 50% डिस्काउंट यहीटा को क्लिक कर यहीटा क्लिक कले तुम 1000 टंका माइनस हो। जदि क्लिक न कर 1000 टंका माइनस हम ना। ये समर 50 टा को क्लिक कर 1000 टंका माइनस हो। स्टूडेंट पे करेंगे केते इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस अल्प टे रही 26 टंका। तो 1026 टंका तुम पेमेंट कर कोर्स वैलिडिटी देख लो वर्षे। जो मैंने करि पार नाहंती से माने इंस्टॉलमेंट रे चाहिए पढ़ी पारे 3टा इंस्टॉलमेंट रहिबो 3 मास पई। तो तांकु आसी जिवो 3टा इंस्टॉलमेंट पई 2051। तो एकाले जदि परचेज करछंती ताले 1000 टंका डिस्काउंट पाउछंती। जदि इंस्टॉलमेंट रे पढ़िबो 600 केते टंका आसीबो समथिंग 600 समथिंग टंका मास को आसीबो 600 केते टंका ओके। 600 केते टंका आसीबो समथिंग 3 मास 3टा इंस्टॉलमेंट रे तुम पढ़ी पारिबो ओके। तो या थिला कोर्स विषय रे धारणा। चलंतु आज टॉपिक आरंभ करिबा। जो माने किनिया पई बा परचेज करिया पई इंटरेस्ट पढ़िया पई इंटरेस्ट से माने को कहा जाउची जल्दी कर दियंतु। फास्ट 100 पिला पई हमरो डिस्काउंट एटा रहिची। हमरो सरी जीवो डिस्काउंट एटा 31 मार्च सुधा 31/3/2024 एटा सरी जीवो। समर 50 ना शीघ्र परचेज कर नियंतु। आउ लाइव क्लास रे देखा हबो मैथ सहित रहउची ओके। चलंतु देखिबा आज क्लास परवर्ती क्लास। देख परवर्ती क्लास आमे सारी पुष्टि सार रु आज पढ़ेबा स्नेह सार। स्नेह सार केउंथिरे थाए मांस, क्षीर, छेना, लहुणी, अंडार हलदिया अंश, तेल और घीरे स्नेह सार जातीय खाद्य थाए। शरीर रे स्नेह सार चर्बी आकार थाए। आवश्यक बेले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए आ शरीर को शक्ति जोगाए। चर्म तले चर्बीर गोटे आस्तरण थाए आ ताप अपरिबाही होइथिबारु चर्बी शरीर को उषुम रखिया को साहाय्य
ଏଇଟା ତମର ସ୍ନେହ ସାର। ଯେତକ ସବୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯେତକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ସ୍ନେହ ସାର। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ ସୋରିଷ ଜଡ଼ା, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ ସନଫ୍ଲାୱାର ହେଲା, ଏସବୁ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନେହ ସାର। ଯେମିତିକି ମାଛ, ମାଂସ, ମନେ ରଖ, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ସ୍ନେହ ସାର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବିର ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ଥାଏ। ତାପରି ଅପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଧାତୁ ସାର। ଧାତୁ ସାର କ'ଣ? ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଧାତୁ ସାର ଯଥା ଲୌହ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆୟୋଡିନ, ଫସ୍ଫରସ, ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଧାତୁ ସାର କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଖଣିଜ ଲବଣ, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ, ଫସ୍ଫରସ, ସୋଡ଼ିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦରକାର। କ୍ୟାଲସିୟମ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ। ଲୌହ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଧାତୁ ସାରର ଭୂମିକା ଆମର ରହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧାତୁ ସାର, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଯିବା ଟପିକ ଭିଟାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ? ନା ଜଳ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍, ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍। ଓକେ, ସ୍ନେହସାରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍, ପ୍ରାଣୀଜ ଚର୍ବି, ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତେଲ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନଜାଇମ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି କୋଷରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ ରଖେ। ଭିଟାମିନ୍ର କାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ର କାମ କ'ଣ? ଭିଟାମିନ୍ର କାମ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନଜାଇମ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ହେଲା, ଏନଜାଇମ୍ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି କୋଷରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ କରାଇବେ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଜଳ। ଜଳ କ'ଣ? ନା କୋଷରସ, କୋଷ ଜୀବକ। ମନେ ରଖ, କୋଷରସ ଆଉ କୋଷ ଜୀବକ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ। କୋଷର ସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳକ୍ଷୟ, ଝାଳ, ପରିସ୍ରା ଏକାଗ୍ରେ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଦରକାର। ଭରଣା ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯଦି ଆମର କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଥକି ପଡ଼ୁଛି, ଅବଶ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଏତିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଜଳ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ବୁଝେଇଦେଲି। ଝାଳ, ପରିସ୍ରା, ନିଶ୍ୱାସରେ ଦରକାର। ଓକେ, ଏଇଟା 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଲାରେ ଶରୀର ଅବଶ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଓକେ, ତ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ମାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍, ଆଉ ସେୟାର କର, ଆଉ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଓକେ, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ପଚାରୁଛି, ତମେ ମୋତେ କହିବ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ଵେତସାର, ଅପସନ୍ ବି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଅପସନ୍ ସି ଧାତୁସାର, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳ। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଓକେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ।
ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ପଢ଼େଇଲି ଆଜି ଆୟନ, ସ୍ନେହ ସାର, ଧାତୁ ସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ। ଓକେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼, ନେଟ୍ ତୁମର ସରିଯିବ, ମୋବାଇଲରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି। ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ ସାଇନ୍ସର, ଆର ଏସିଏଲ୍ ସରିଲେ ପୁଣି ଏସିବି ଆସିବ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଶୀଘ୍ର ପରଚେଜ୍ କରିନିଅ। ତ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରାତିରେ ହେବ, ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଆପ୍ରେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।